Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir sur un fruit de saison qui est là en face de moi, qui est très beau, que tout le monde aime, que tout le monde adore, qui coûte vraiment pas cher et qu'on se régale avec. On peut le faire même en le cuisinant. C'est la mandarine, mais c'est pas celle-là dont je voudrais parler, puisque celle-là, tout le monde la connaît. Je vais ennuyer les gens. Tout le monde la prépare comme il désire, les salades, al qarfa, en jus de mandarine, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, la grume dont je voudrais parler, très peu de personnes la connaissent, elle n'a pas envahi complètement le marché marocain. Et personnellement, je la connais depuis, si je n'ose pas dire de bêtises, depuis les années 60. Et depuis les années 60, je la connais. Et c'est une plante, c'est un arbuste, un petit arbre qui est extraordinaire. Regardez-le très bien. Il a des fruits de la taille, même pas de la mandarine, petit peu, très petite taille. Et puis son fruit, il est actuellement pas encore mûr, pas encore prêt. Et il y a plusieurs variétés. C'est comme les oranges, c'est comme les citronniers, c'est comme les mandariniers. C'est exactement, vous le connaissez maintenant très bien avec ces images. Alors dites-moi son nom et je vous dirai bravo. هذا كليتو عام 60. شفت واحد الشجره وتخلعت منها وبدينا تاكلوها. هذا ملا قزمات شجره. Eh bien, c'est sans plus tarder, c'est le kumquat. Le kumquat, petit orange ovale, اللي فيها هو اللحم ديالها حامض بزاف 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 بزاف، ولكن الجلده ديالها حلوه. Donc ça compose un véritable feu d'artifice, comme on dit, de saveur. برك عليها شي شويه وعاد كلها وزول العظيمات مرين ولكن ما فيهم خطر، ولكن غسلها قبل ما تاكلها. غسلها بلي يكون مولاها دار لي بيسيسيد باش ما تقتلوش الشجره. هانتوما شتيو انا ما نديرش لي بيسيسيد. هاد المندرينه اللي قبلتكم كلها مريضه، تنتسنى ندير لها شويه ديال الحرايقه في الماء وتنتسناها تبرا بلا ما ندير بيسيسيد. ناكل المندرين ديالها tout simplement. Alors, le kumquat dont je parlais, il se mange cru comme ça. On peut enlever les pépins et le manger, bien sûr. Mais on peut l'enjoliver une salade avec. En tranches, les salades dialectes pour les endives. On peut fabriquer une confiture avec. C'est facile à faire, c'est délicieux. Je l'ai fait déjà l'année dernière, un délice. هاد لا كونفيتور تنديرو شويه ديال الكمكوات وتنزيدو معها واحد نص كاس ديال الليمون الحامض وتنزيدو معها جوج ديال الليمونات، جوج ديال لي زورانج، دو زورانج والسكر وواحد 30 دقيقه ديال لا كويسون اي سا مارش تري بيان. اون بو فير دي مارمولاد، اون بو تيمكن نطيبوها الناس مع الطاجين ديال اللحم. في المعقول تهضر معاكم مع الطاجين ديال اللحم ولا الطاجين ديال الدجاج. تيمكن لك هذا حنا ما تنديروهاش، يديروها هما تيخلطوها مع لا فودكا وتجي داك لا فودكا فيها بليزيور سافير. سا نو نو. لو بروبليم هو اللي تيهمني هو اش غنطيبوا بها. غادي نزيدوا فيها، يمكن نزيدوا فيها القرفه وسكينجبير والسكر وشويه د الماء وغادي نصوبوا بها ان غاكو، ولا حنا قلنا تنصوبوا بها اللحم ولا الدجاج. او تيمكن لك تخبعها في الكونجيلاتور واحد المده الا زولتيه هاد لي بيتيت هذاك وخويهم خبعهم في الكونجيلاتور ومن بعد غدير فيهم دي سوربي ملي تيكبروا، ماشي دابا في هاد الوقت هذا. وتيمكن لك هما بنفسهم تخبعهم في الكونجيلاتور وملي تيخرجوا تتصوب بهم اللي حبيتي. كاين اللي تيخلطهم في الاول ملي تجي تدخلهم الكونجيلاتور تنخلطوهم شويه ديال البيض ديال البيض وشويه ديال العسل وعاد تنديروهم في شويه القرفه والسكر ونخبعوهم في الكونجيلاتور وتتخرجهم بوغ لو ديسير.
chacun les consomme comme il veut. Mais sachez que les kumquats sont apparus au Maroc. Plusieurs variétés existent. Je ne parle pas de ces variétés. Et moi, j'ai l'intention, en collaboration avec mon personnel, de planter, bien sûr, pour les gens de demain. Pour les enfants de demain. En disant ala barakatillah. Alors je crois que je vous ai tout dit sur les kumquats. Mangez-les, dégustez-les, offrez-les. Elles sont très belles. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous aime. J'aime les Marocains et les Marocaines. Et je dirai toujours, vive le Maroc!